ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଥିବ ଠାକୁର ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ନା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମରଣ ମୋର ନ ହଉ, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବିସ୍ମରିତ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ନ ଯାଏ। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବେଳେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ରହି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥକୁ ସଂଖ୍ୟାଣୀ ହୋଇବ ନାମ ଗାୟନ ଆଉ ତାହା ନାମକୁ संभाली होइब नाम गायन तोर चारिपट जाक बसिथिबे हेरिकी हमको नहीं पुओ कहते बापा टिके कृष्ण नाम कह बापा टिके राम नाम कह केतेबेले प्राण प्रयाण समय अभवात बीते ये पिंडर जेतले प्राण बाहर थिबो ना सेतेबेले कहूथिबे पड़िसा माने साई पड़िसा माने बा पुओ नाती माने बसिकी बहु माने बापा टिके कृष्ण कह राम कह काहेकि भागवत शास्त्र प्रमाण दियନ୍ତି। कौन प्रमाण दियंती केतेबेले ना अजामेला प्रसंग आलोचना बेले प्रमाण दियंती। अजामेला बोली महापापी जीवन सारा पाप धर्म करितले सुद्धा जेतेबेले जमदूत माने आसीता आत्मा को जमलोक पे नबाको बाहरले सेही समय रे अजामेला जमदूत मान को देखिकी भय पाई निजर स्थान पुओ ना देइतला नारायण डाकिला ए नारायण ए कोउठी अछो इने टिके धाइया धाइया मते टिके रक्षा कर एमानक कबळ डाकिथिला निजर